ग्रेजिंग एरिया गाँव कृष्णाच्या इथं आयज आमी गावराडो ईस्ट आहा ज्या जाग्यार आमी गेले इन 2021 आमी हो रस्तो जेन्ना करपाक स्टार्ट केल्लेली तेन्ना बंद केल्लो कित्याक हो रस्तो जाय जाल्यार ही सगळी आमची झाडां पेडां जी आसा दोंगर आसा तो डिस्ट्रॉय जातलो आनी हांगा सगळें कन्स्ट्रक्शन येतलें पण आयज अशें दिसून येयला की हांगा एक आमी कंप्लेनूय फायल केल्ली फाटीं जेन्ना लोकलांनी आमकां सांगलें हे सायडीनसून कितें रस्त्याचें काम चलता आनी लोबरा म्हणून हो रस्तो रेज केला आनी आमी तेचे कंप्लेन केल्लेले की बाबा जेन्ना 2021 डेप्युटी कलेक्टरान ह्या रस्त्याचें एक इन्स्पेक्शन केल्लेलें आनी तेणीन स्टॉप केल्लो आयज पळयत जाल्यार होच रस्तो परतून काम चालू आसा पण रस्तो करपाक आमकां ऑब्जेक्शन ना पूण रस्तो शूड बी मेंटेन द 3 मीटर त्याच्या वयर करूंक ना जर तर त्याची वीथ वाडयली जाल्यार फुडें इट इज अ इन्विटेशन फॉर द कॉन्क्रिटायजेशन आतां फाटल्यान इतले बंगले जाल्या सगळे विला जाल्या हेच्या फुडें प्रत्येक प्रॉपर्टीन विला येतले आनी इट वील कॉन्क्रिटायजिंग ही ग्रीनरी आहा ती डिस्ट्रॉय जातली ही ग्रीनरी सांबाळपाक आमी जे वावुरल्या गेली 2-3 वर्सां आमी तेका लागून आयज परत ह्या जाग्यार येयला एक कंप्लेनूय आमचे गेला हे सायडीन तुमी पळोवंक पळयशात जाल्यार ऑल द बायोडायवर्सिटी हॅज बीन डिस्ट्रॉयड सगळीं झाडां घातोल्ल्या वीच नीड टू बी स्टॉप्ड आनी तेका खंय ना खंय तरी एक हॉल्ट हाडपाक जाय डेव्हलपमेंटाच्या नांवार अशें डिस्ट्रॉय करप म्हटल्यार इट वील बी नॉट in the interest of the village environment. ह्या जाग्यार आमी ज्या जाग्यार उबे आहा थंयसर म्हाका दिसता उणें तुमी 1 मीटर भर माती घालून हो रेज केला and there is a almost the hill cutting of around 1.5 meter is already done over here. So asle hill cutting it is the invitation to the situation like Wayanad जे जाला पळय तें हांगा जावपाक जायना आनी आमचो गव्हर्मेंटाचे आयज दोळे उगडल्या खंय ना खंय कितें ते वेस्टर्न घाटाचे आयज चिंतता ते हे आमी गेली कित्येक वर्सां आमी प्रत्येक आमच्या हितून अवेरनेसान सांगताले बाबा दीस एनवायरमेंट हॅज टू बी प्रोटेक्टेड आनी जो रिपोर्ट आहा तोय असो सांगतालो बाबा जे दुसऱ्या गांव केरला घडलां तें गोंया घडपाक टायम लागचो ना आयज आमकां आमचे दोळे उगडपाची गरज आसा आनी जर आयजूय आमी आमचे दोळे धांपून नाका जाल्लेलें डिस्ट्रक्शन करीत जाल्यार वी आर इनवायटींग अ प्रॉब्लम्स फॉर द नेक्स्ट जनरेशन इट मे बी इन द नेक्स्ट 5 years हे डिस्ट्रॉय करीत जाल्यार तेचे आमकां खंय ना खंय हेची भरपाई दिवची पडटली आतां नेचरूच आमकां दाखयतलो तेन्ना मागता ऑथॉरिटीक कितें तुमी प्लॅन करता तें बरें आनी विचार करून प्लॅन करा की फुडें दुसऱ्या हेका त्रास जावंक ना आनी असलें कितें डिस्ट्रक्टीव डेव्हलपमेंट आसा तें बंद करचें म्हणून आमचे कडेन ताचें आनी तेन्ना आमी हें बंद केल्लेलें पण आयज परत स्टार्ट जाल्या परत आमी हाचेर कंप्लेन फायल केल्या एंड फुडें आमी पळयतलीं कितें जाता तें टू सेव दीस एनवायरमेंट नेक्स्ट स्टेप आमकां घेवपाची गरज पडली जाल्यार तोय आमी स्टेप घेतले